जय जगन्नाथ मु चित्तरंजन आपण मानकु मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि। आपण मानकु आज एक एमिति कथा कहबी जहाँकि आपण जीवन में निश्चय काम आसीबो। आजिर वीडियो किसी इंटरेस्टेड आउ किसी नॉलेजेबल हेबो। जदि आपण माने मो चैनल को देखु थांती यदि आपण मानकु मो चैनल आ मो कथा टिके भी पसंद आसी थाए ताहाले आपण अन्य जन को शेयर करंतु। कहीं ना आपणकर गोटे शेयर अन्य जनकर जीवन बंचाईदेव, अन्य जनक जीवन को परिवर्तन करदेव। आपण माने यदि मो चैनल रे नुआ करी आछंती ते मो चैनल को सब्सक्राइब करिकी बेल आइकन टी को चिपी दियंतु, जहा फल रे कि मु मोर नुआ नुआ वीडियो को आपणक पाखरे पहुंचई परिबी। आपणक पाखरे मोर नुआ नुआ वीडियो पहुंचीबा पई मते सुविधा हेबो। पाठ पाठ एक एमिति शब्द जहा कि सुनिबा पई महत्वपूर्ण एवं से जीवन रे तार महत्व केते अधिक ताहाकू केही कही परिबे नहीं। पाठ जी न पढ़ी ताको अपाठुआ बा गाँवली भाषा रे ताको मूर्ख बोली कहा जाए। आउ जे पाठ पढ़ी ताको इंग्रजी भाषा रे एजुकेटेड आउ उड़िया भाषा रे शुद्ध ओडिया रे ताको शिक्षित बोली कहा जाए। जे पाठ पढ़ी नहीं ताको महापुरुषों भाषा रे आखि थाउ थाउ अंध बोली कहा जाए। कारण आपण जमीजी अंधार घर भितर आपन को जदि कहा जाए अंधार घर भितर कौन गोटे जिनिस को आनिबा पई जमीती आपण आनी परिबे नहीं, ठीक सेमिति पाठ न पढ़ी ए दुनियार कौन जिनिस भितर किसी भी तफात जानी परिबे नहीं कि कौन जिनिस को छुई परिबे नहीं। जे माने पाठ पढ़ुछंती एबे पाठ कंटिन्यू करूछंती आ जे माने पेरेंट सेही मानकु आज ए वीडियोटी मु कहबा पई चाहे कि पिला माने अनेक पाठ पढ़ी थांती से भितर अनेक किसी समस्या भोगिबाकू पड़ी थाए। पेरेंट्स मानकू भी भोगिबाकू पड़ी थाए एवं पिला मानकू भी असुविधा भोगिबाकू पड़ी थाए। पिला मानकू पाठ पढ़िबा भितर अनेक किसी समस्यार सम्मुखीन हेबाकू पड़ी थाए। आउ से समस्या को पिला माने ठीक भाव में समाधान करि न पारी पाठ पढ़ा को अधारे छाड़ी दे चली जाती। पाठ पढ़ा भितर पिला मानकर एमिति किसी समस्या आसी थाए से घरर परिस्थिति हेउ बा आर्थिक परिस्थिति हेउ बा मानसिक हेउ बा सामाजिक परिस्थिति हेउ एमिति किसी परिस्थितिर सामना करने को पड़ी थाए जहा फल कि से पाठ छाड़ी जीवा पई बाध्य होई थाए। तार मन नथिले भी से बाध्य हुए पाठ छाड़ी जीवा पई। आ गोटे गोटे पिलांकर एमिति पाठ पढ़ारे किसी असुविधा हुए नि प्रॉब्लम होई पारे जहा फल कि से माने पाठ पढ़ा छाड़ी किसी छोट मोट गोटे काम लगी पड़ती आ निज घरर परिस्थिति को समाधान करने आगे जाते। आ गोटे समस्या द्वितीय समस्या है जहाँ कि पाठ पढ़ारे सृष्टि पिला पाठ पढ़ा किसी जति गोटे प्रश्नर डाउट आसला से हुए तो गाइड खोज से बही खोज से अन्य केतेक बही खोजी खोजी निजर समस्यार समाधान करें ना जहाँ फल कि व्यस्त विव्रत हो जाए, हड़बड़ हो जाए, आउ टेंशन हो जाए, आउ चिड़चिड़ी हो जाए। तृतीय समस्या है जे कि पाठ पढ़ारे सामाजिक किसी प्रभाव पड़ी थाई पारे। यही सब तीन समस्या को पाठ पढ़ारे भोगवाक निश्चय पड़ी थाए। गोटे है मनी प्रोब्लेम, द्वितीय है सोशल प्रोब्लेम, आ तृतीय है निजर मेंटालिटी प्रोब्लेम मानसिकता। मनी प्रोब्लेम तो आपड़ जानिले, मानसिक प्रोब्लेम जोटा कि बही किसी क्वेश्चन सृष्टि है, और सामाजिक प्रोब्लेम है अन्य किसी समाज प्रभाव पड़ी थाए ताऊपर देखिए से बाध्य हुए पाठ पढ़ा छाड़ा। आज से तीनोटी समस्यार समाधान करने मु आपण मानकु किछि उदाहरण देवाकू चाहे, आउ समस्यार समाधान पाई किछि बाट बतैवाकू चाहे। जदि आपण स्टूडेंट होइथांती किंबा पेरेंट होइथांती ताहले आपण अन्य जने बंधु को शेयर करंतु जहा कि एई समस्या समाधान करिवार टेक्निक बा सूत्र तांका पाखरे जेमिति भल भाव में पहुंची जाए जहा फल कि से निजे दक्ष हुंतु समस्यार समाधान करने। चलतु से गपटी को आपण पाखे उपस्थापना करुँ। थरे गोटे एजुकेटेड लोक, धनी घर लोक, कोटिपति घर लोक गोटे सुनसान रास्ता दे कौन गोटे कम जाऊ हठात ब्रिज उपर कार सुनसान रास्ता साहाଯ୍य कला भाया कौन गोटे लोक भी देखा जाऊ न से व्यस्त विव्रत हो पड़े एवं निजे से कार रु बाहर को आसिले और निजर चतुर्पार्श्व को लक्ष्य कले देखिले जे जदि सेठारु से काम
ଯିବାକୁ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ସେ ଏକ ସୁନସାନ ରାସ୍ତା ଥିଲା, ସେଠାରୁ ଗ୍ୟାରେଜ ବହୁତ ଦୂର ଥିଲା। ଯଦି ସେ ଗ୍ୟାରେଜରେ ଗାଡ଼ି ସଜ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ତ ସେଠାରୁ ଗ୍ୟାରେଜ ବହୁତ ଦୂର ଥିଲା, ପ୍ରାୟତଃ 5-10 କିଲୋମିଟର। ସେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଓ ନିଜେ ମନସ୍ଥ କଲେ କି ନିଜେ ସେ ଗାଡ଼ିର ଟାୟାରକୁ ଠିକ୍ କରିବେ। ସେ ଧନୀ ଘରର ଲୋକ କେବେ ବି ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି କି କେବେ ହେଲେ ବି ନିଜର ଷ୍ଟେପିନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଷ୍ଟେପିନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଓ ନିଜର ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ଯନ୍ତ୍ରାଂଶକୁ କାଢ଼ି ଆଣି ନିଜର ଷ୍ଟେପିନ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ ଓ ପଛରେ ଥିବା ଷ୍ଟେପିନ୍ଟିକୁ ଆଣିଲେ। ସେ ନଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲି ସେ ବ୍ରିଜର ଏକ ଉପରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ରଖିଦେଲେ। ଷ୍ଟେପିନ୍ଟି ଭିଡ଼ୁ ଭିଡ଼ୁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର କହୁଣି ବାଜି ବା ହାତ ବାଜି ଷ୍ଟେପିନ୍ର ନଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ରିଜ ତଳେ ଥିବା ପାଣିରେ ବା ନଦୀରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ, ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ଏବେ ମୁଁ କେମିତି ଷ୍ଟେପିନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବି? ନଟ୍ ଗୁଡ଼ିଏ ତ ମୋର ସବୁ ଯାକ ଯାଇକି ପାଣିରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ଷ୍ଟେପିନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଲେ ନିହାତି ତ ନଟ୍ ଦରକାର ହୁଏ। ତେଣୁକରି ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଚାରିପଟକୁ ବୁଲୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନଉଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଏ ବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ତ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ଲୋକ ଦେଖାଯାଉନଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ଏକ ଥିଲା ସୁନସାନ ଜାଗା। ହଠାତ୍ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା କି ଜଣେ କୃଷକ ସେଠାକୁ ଆସୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପଚାରିଲେ କି ବାବୁ, ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଛି? ଆଉ ସେ ଲୋକ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଏହି କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହିଲେ। ଆଉ ସେ କୃଷକ ଜଣକ ଆଙ୍କୁ ଦେଖି ଭାବିଲେ କି ଇଏ ବି ଏମିତିକା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଉଥାନ୍ତି। ସେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେ କୃଷକ ଜଣକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଶେଷରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, କହିଲେ କି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚକା ଲିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ 3ଟି ଚକା ଭଲ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର 3ଟି ଚକାରେ 4-4ଟି ନଟ୍ ଅଛି। ଆପଣ 4-4ଟି ନଟ୍ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ନଟ୍ 3ଟି ଚକାରୁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ଚକାରେ ଲଗେଇ ଆଉ ଏ ଷ୍ଟେପିନ୍ରେ ଲଗେଇ ଆପଣ ଗ୍ୟାରେଜରେ ଯାଇ ଏଠାରୁ ବଜାରକୁ ଯାଇ ବା ଗ୍ୟାରେଜକୁ ଯାଇ ନିଜର ଗାଡ଼ିଟିକୁ ସଜାଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ଲୋକ ଜଣଙ୍କ କୃଷକ ଜଣଙ୍କ କଥା ମାନି ଠିକ୍ ସେପରି କଲେ, ଆଉ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ସଜ କରିଦେଇ ବଜାରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ବଜାରରେ ନିଜର ଗାଡ଼ିଟି ସଜ କରି ନିଜ କାମରେ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ କି ସେ କୃଷକ ଜଣକ ଅଶିକ୍ଷିତ, କିନ୍ତୁ ସେ ସାର୍ ଜଣକ ଶିକ୍ଷିତ। ସେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସେ କଥା ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କୃଷକ ଜଣକ ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲେ ବି ପରିସ୍ଥିତିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ତା ବିଷୟରେ ଦକ୍ଷ ଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ କେବଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନଉଛନ୍ତି ବା ସମସ୍ୟାକୁ ଅନଉଛନ୍ତି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବା ସମାଧାନର ଦିଗକୁ ଆପଣ କେବେ ବି ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁନଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ସେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ବା ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଜଣକ ସମସ୍ୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଯେ ହଡ଼ବଡ଼ ହେଉଥିଲେ, ଏ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛି, କେମିତି ହେବ? ମୋ କାର୍ର ଚକା ଲିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ମୁଁ କେମିତି ଯିବି? କେମିତି କ'ଣ କରିବି? ମୋତେ ବି କାମରେ ଯିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ କୃଷକ ଜଣକ ସମସ୍ୟାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆପଣ କେବଳ ହିଁ ସେଇଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେବେ ବି ସମାଧାନର ଦିଗକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ସମସ୍ୟା ଛାଡ଼ି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଛାଡ଼ି ଥରେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ର ଦିଗକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଠିକ୍ ଆପଣମାନେ ପାଠରେ ସେଇଭଳି, ଏଜୁକେସନରେ ସେଇଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସାଇଡ଼୍କି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେବେ ହେଲେ ବି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ସାଇଡ଼୍କୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଏବେ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ କେବେ ବି ହେଲେ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ର ଦିଗ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଥର ମାତ୍ର ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସେହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।